बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शदीद गर्मी, उस पर ट्रैफिक का रश। आधा घंटा हो गया था उसे बस के इंतज़ार में खड़े खड़े। आज लाइब्रेरी में काफ़ी देर लग गई। पेपर्स अनकरीब होने वाले थे, लिहाजा वो वहाँ बैठकर कुछ देर पढ़ लिया करती थी। शायद कोई हादसा हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त हादसा। लोग तौबा तौबा कर रहे थे। मदद करने वाले कम और तमाशा देखने वाले ज़्यादा थे। वो शुरू से ही कमज़ोर दिल थी, लिहाजा थोड़ा हट कर खड़ी हो गई। मतलूबा बस ऐन इस जगह आके रुकी जहां वो खड़ी थी। गालिबन कंडक्टर भी उतरकर एक्सीडेंट का तमाशा देखने चला गया। वो जल्दी से मौका गनीमत जानकर बस में सवार हो गई। सीट संभाल कर उसने महसूस किया कि बस तो पूरी खाली है। अजीब अजीब ख्यालात जहन में आने लगे। उसने उतरने का सोचा, मगर बस चल पड़ी। बस की स्पीड खासी कम थी। कंडक्टर और ड्राइवर की बातों से अंदाज़ा हुआ कि बस ख़राब है, इसीलिए सवारियां नहीं उठा रही। उसके होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लिहाजा कंडक्टर ने उसे इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि टिकट भी नहीं लिया। अभी वो सिग्नल पे पहुँचे थे कि सिग्नल भी बंद हो गया और तेज़ी से बस के मर्दाना हिस्से में कुछ लोग चढ़ गए। वो थोड़ी खौफज़दा हो गई। गैर महसूस तरीके से वो दरवाज़े के नज़दीक वाली सीट पे आ गई। बस में मर्दों की तादाद बढ़ गई थी। उसका खौफ बजा था। बस कछुए की रफ्तार से चल रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। उसने अगले स्टॉप पे उतरने का सोचा। आगे ट्रैफिक की वजह से बस मज़ीद सुस्त रवी से चलने लगी। इतने में फिरदौस मामी बस में सवार हो गईं। राफिया उनको देखकर चौंक गई। फिरदौस मामी? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। उन्होंने भी चौंक कर देखा। राफिया, तुम? उन्होंने हैरत से पूछा। राफिया अब किसी हद तक मुतमईन हो चुकी थी। फिरदौस मामी की इससे बहुत दोस्ती थी। उसने यूं ही पलट कर देखा। मर्दों में इसे एक दो शनासा सूरतें नजर आईं। मुश्ताक चाचू ने तो हाथ भी हिलाया। जवाब में इसने भी हाथ हिलाया। इसे खुद पर हंसी आने लगी कि कुछ देर पहले वो कितनी खौफज़दा थी। फिर किसी रश में बस रुकी तो कुछ ख़वातीन और मर्द बस में चढ़ गए। बस वाले ने तो शायद ये सोच लिया था कि जितने चढ़ जाएं, अगर इसी रफ्तार से जाना इन्हें मंजूर है तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसने किसी से ना टिकट के पैसे मांगे, ना उन्हें बस में सवार होने से मना किया। राफिया के लिए हैरत की बात यह थी कि आज बस के कुछ मुसाफिर किसी न किसी मुनासबत से उसके जानने वाले थे। पड़ोसी नियाज साहब की बहू सुमेरा अपने नौमौलूद बच्चे के साथ थी, तो मर्दाना हिस्से में अब्बू के दोस्त हाफिज़ साहब भी थे। ताज्जुब की बात यह थी कि कोई शख्स नहीं उतरा। लगता था सब आखिरी स्टॉप के मुसाफिर हैं। चलते चलते अचानक बस बंद हो गई। मुसाफिरों में बेचैनी शुरू हो गई। ड्राइवर के कहने पे कंडक्टर ने उतरकर धक्का लगाया, मगर बेसूद। धान पान सा कंडक्टर बस को हिला भी ना सका। अब मुसाफिरों ने उतरकर कंडक्टर के साथ धक्का लगाया और बस स्टार्ट हो गई। सफ़र दोबारा शुरू हो गया। उसने वक्त गुजारने के लिए फिरदौस मामी से बात करनी चाहिए, लेकिन मामी उसे खाली खाली निगाहों से देखती रहीं। हाँ, कहीं उनकी निगाहों में दुख और अफसोस ज़रूर था। राफिया ने भी खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। आखिरकार बस का आखिरी स्टॉप आ गया। शाम ढल रही थी। उसने अपना बैग उठाना चाहा, मगर वो वहाँ था ही कब। ओहो, लाइब्रेरी में रह गया है शायद। लेकिन
اگلے ہی لمحے وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ لائبریری سے کبھی کوئی چیز نہیں گمی، اگلے دن کاؤنٹر سے ضرور مل جاتی ہے۔ فردوس مامی، ہمارے گھر چلیں، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ آؤں گی بہت جلد، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا اور ایک جانب چل دیں۔ اندھیرا آہستہ آہستہ دن کی روشنی کو کھا رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف چل دی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ٹی وی کی آواز گھر میں گونج رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ امی یقیناً کچن میں ہوں گی، اور شانی لیپ ٹاپ میں اتنا بزی کہ اس نے اس کی آمد کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے جا کر اپنے روم کا دروازہ لاک کیا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ آج کا بس کا سفر اس کو الجھا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ آرام کرنا چاہا۔ یونیفارم بدلنے تک کی ہمت نہ تھی۔ امی، آپ ہی کا دروازہ پھر سے لاک ہو گیا۔ شافیہ کو شاید کوئی کام تھا اس کے روم میں، تو اس کو پتہ چلا کہ دروازہ اندر سے لاک ہو گیا ہے۔ رافعہ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہو، پھر لاک والے کو بلانا پڑے گا۔ امی کی پریشانی بجا تھی۔ اکثر کمرہ لاک ہو جاتا، پھر لاک والے کو بلایا جاتا۔ ایک تو یہ لڑکی جانے کہاں رہ گئی۔ آج تو بہت ہی دیر کر دی۔ ابھی بابا پوچھیں گے تو کیا بتاؤں گی؟ اسے ماں پہ پیار آنے لگا۔ فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ شافیہ کی آواز میں تشویش تھی۔ اس نے چاہا کہ اٹھ کر باہر جائے تاکہ سب مطمئن ہو جائیں، لیکن نیند اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ کچھ دیر بعد غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے وہ باہر آئی۔ باہر ایک افراتفری کا عالم تھا۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا۔ شانی کا لیپ ٹاپ آن تھا۔ ٹی وی کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ اس نے چولہا بند کیا، ٹی وی آف کر کے لیپ ٹاپ آف کیا اور صوفے پہ بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگی۔ اتنے میں مین گیٹ سے باہر شور و گل کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے اٹھ کر باہر جا کر دیکھنا چاہا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ فردوس مامی، اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، تمہیں لینے آئی ہوں۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے ان کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آخری اسٹاپ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ ایک معمول کی طرح ان کے ساتھ چل دی۔ جانے کب اس کے قدم ہواؤں پہ چلنے لگے۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کا مردہ بدن ایمبولنس سے نکالا جا رہا تھا۔ حالت بری تھی، شاید کوئی حادثہ ہوا تھا، اور اس کے پیارے اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ذرا اور اوپر جا کر مامی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔